सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ऑनलाइन गणित कालांश को समस्त को स्वागत। आज आम चतुर्थ कालांश पूर्व पाठर आलोचनार 24 रु 29 नंबर जाए गणितर समाधान करवा। यही गणित गुड़िकर समाधान पाई आमको भाग बांटा पड़ो। आम काठी साहाय्य भाग बांटी पारिबा, गोली साहाय्य भाग बांटी पारिबा। आज आम भाग क्रिया द्वारा किपरि समाधान करि परिबा ताहा शिखिबा। एथिमे भाग क्रियाटी आमको करियाकू पड़ो। मनकर देछि 12टी काठी को समान 4 भाग कर। आम 12 को समान 4 भाग करिया। आम केमिति समान 4 भाग करिबा? आम भाग क्रिया द्वारा आम समाधान करिबा। लिखिबा ये हूँ भाग खंदा, मझिरे रहिबो भाज्य, बाम पटे हूँ भाजक, डाहाण पटे आसीबो भागफल, शेष रे जहाँ बलियो सी हबो भाग शेष। आम भाज्य जगार लिखिया 12। भाज्य माने जहाँ को भाग करा जिवो। भाज्य जहाँ को भाग करा जिवो। भाजक जहाँ द्वारा भाग करा जिवो। भागफल जेतिकी भाग हेबो। शेष आसला भाग शेष। जेतिकी बलिबो। आम यही भाग क्रियाटी करिया। 12 है भाज्य, भाजक हूँ 4। आम गुणन खंदा समस्ते जानीचे 4 कर। 4 को गुणन कदारे कौटी 12 अच्छी। 4 के 4 4 दूना 8 4 3 12। तेणु भागफल हम 3। जो 12 है ताकू भाज्य तले लिखिकी वियोग करिया। 2 रु 2 गले 0, 1 रु 1 गले 0। तेणु भाग शेष है 0, भागफल है 3। अर्थ आम 12टी काठी को समान 4 भाग कले भाग को 3टी लेखाएं पड़ो। यापर 24 नंबर प्रश्न को देखिए। आम 24टी फूल को 3 जन बालिका मध्य समान भाव में बांटी दिगला। प्रत्येक बालिका केतोटी लेखाएं फूल पाइले। ये गणित समाधान आम भाग क्रिया द्वारा करिपरिबा। 24टी फूल 24 है भाज्य, भाजक है 3। 3 को गुणन खंदारे केउटी 24 अच्छी। 3 के 3 3 दूने 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18 3 7 21 3 8 24। तेणु भागफल है केते 8। तेणु प्रत्येक बालिका केतोटी लेखाएं पाइबे? प्रत्येक बालिका 8टी लेखाएं फूल पाइले। यापर 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 4टी कलमर दाम 12 टंका हेले सेहीपरि गोटे कलमर दाम केते? यीटा मध्य भाग क्रिया द्वारा हेबो। 4टी कलम को देछि 12 टंका। 25 नंबर
4ଟି କଲମକୁ ସମାନେ 12 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏକଟିକୁ କେତେ ହେବ? ଏକଟି କଲମକୁ ସମାନେ 12କୁ 4 ଭାଗ କରିବା। 12 ହେଲା ଭାଜ୍ୟ, ଭାଜକ ହେଲା 4। 4 କୁ ଗୁଣ ଖନ୍ଦାରେ କେଉଁଠି 12 ଅଛି? 4 3 12, ଭାଗଫଳ ହେଲା କେତେ? 3। ତାହେଲେ ଏକଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ହେବ? 3 ଟଙ୍କା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। 5ଟି ବହିର ଦାମ 35 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହିପରି 2ଟି ବହିର ଦାମ କେତେ? 26 ନମ୍ବର, 5ଟି ବହିକୁ 35 ଟଙ୍କା। ସେ 2ଟି ବହିର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକଟି ବହିର ଦାମ ବାହାର କରିବା। ଏକଟି ବହିର ଦାମ ସମାନ କେତେ? 35 ହରଣ 5। 5 ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ କେଉଁଠି 35 ଅଛି? 5 7 35 ଅଛି। ଭାଗଫଳ ହେଲା 7 ଟଙ୍କା। ଏକଟି ବହିକୁ 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2ଟି ବହିକୁ କେତେ ହେବ? ନା 2ଟି 7କୁ ଯୋଗ କରିବା। 2ଟି 7କୁ ଯୋଗ କରିବା ଯାହା 2କୁ 7ରେ ଗୁଣିବା ସେଇଆ। 2 7 14 ଟଙ୍କା ହେବ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ଏକଟି ରସଗୋଲାର ଦାମ 3 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହିପରି 5ଟି ରସଗୋଲାର ଦାମ କେତେ? ଏଇଟା ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏକଟି ରସଗୋଲାକୁ 3 ଟଙ୍କା, ତେବେ 5ଟି ରସଗୋଲାକୁ ସମାନେ 3 ଗୁଣନ 5 ବା 5 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 15 ଟଙ୍କା ହେବ। 3 5 15। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ 2ଟି ଗାଈ ଓ 3ଟି ଛେଳି ଚରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ? ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ କେତେ? 2ଟି, ଛେଳି ଚରୁଥିଲେ 3ଟି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ଼ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଗାଈର ହେଉଛି 4ଟି ଗୋଡ଼। ସେପରି 2ଟି ଗାଈର ହେବ, 2ଟି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ହେବ 2 ଗୁଣନ 4 8ଟି। ଗୋଟିଏ ଛେଳିର 4ଟି ଗୋଡ଼, 3ଟି ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ହେବ 3 ଗୁଣନ 4 12ଟି। ମୋଟ ମିଶି କେତେ ହେଲା? 12 ଯୁକ୍ତ 8 ସମାନେ 20ଟି ଗୋଡ଼। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ଜଣେ ପିଲା ଦିନକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଗଣିତ କରିପାରେ। ସେହି ପିଲା 3 ଦିନରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗଣିତ କଷିପାରିବ? ଏ ଗଣିତଟି ସିଧା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦିନକୁ କରେ 10 ଖଣ୍ଡ, 3 ଦିନରେ କରିବ ସମାନେ 10 ଖଣ୍ଡ ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 30 ଖଣ୍ଡ। ଏହିପରି ଆମେ ଏହିସବୁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।